Day trabahante nga natugan ko no granite slab. Na disgrasya, patay. Ato i-checks katropang Benji Talisik. Live report. Daghang salamat katapag dyan katapag Philip gihulagway ni Police Major ako Police Lieutenant Colonel Dindo Walito Alaras ang hepe sa liluang PNP nga foul play ang kinig kamatay sa Osaka trabahante o kinig production worker sa Osaka granite slab dito sa barangay o dito sa agililuan humang kinig nga walito dito bilang adlaw o kini ang granite slab dito sa may purok tulay barangay Santa Cruz sa lungsod Siloan nitong Hulyo 21 mao ninaras nga subay sa nakita nga CCTV o sa ilang ihipang investigasyon nga disgasigit ang kini mo pagkitabo saglit nga ang kini mao nga production worker nga namatay nga giila nga si Saturnino Cariñosa Bakiran kaysa hingkod ang gidad og taga sitio Bangko Barangay Tigib sa Luzon Siargao nga uban siya magkawalan dito matungura kansa kaning naghawas kini sa mga ganislaba apat yan kitang galang katong kinid gabahay sa kaning kanta katong dyan katong Philip o niya ang katong namatay nga production worker ang badbad usab sa PC sa ibang bahay katong sa mga gipangikot sa mga granite slabs kalit kini nga may lugak og gaton nga nga hug ang kini mong mga granite slabs og dito na paingon makita sa CCTV o ganing video ato gibagin eron nga ang kini mong biktima ang nahug unya ang paghug de bagog ngo dala sa mga katong ipang deliver nga mga granite slabs Hyundai nga namatay kini mo biktima kasi wala pa pagdala sa tawlanan apan gid rival sa doktor mo na nga ang awhang sa PNP nga mag-ampi lagi labi na kung yan ang situation labi na nga kini maong mga ilagipang agipang hawaso kini mga trabaho nga medyo bugat ambing nga nay aron likay sa kasi kato banjali kapag pili sa samtangan ang kini maong biktima ang gihayra ron diya sila namay dito sa Barangay Tigib sa lungsod sa Argao kato banjali kapag pili. Go ahead, katropang Benji. Mao ka ng update nga report nga nahipo sa patrol kauban ni katropang Jerry Redoblado katropa sa gihapon gamita paghaplas kanunay ang mga produkto labi na akining Santo Nabarwell sa Yes to Health Incorporated. Alas sa Giyasan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.